আজ বহরমপুরে রোড শো করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম না করে হুমায়ুন কবিরকে নিশানা করলেন তিনি। আজকে যারা বাবরি মসজিদ নিয়ে রাজনীতি করছে 2019 সালে সেই বিজেপির প্রার্থী ছিল, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ কি না? বিজেপির সাথে কার যোগাযোগ? কার যোগাযোগ? তার প্রকৃত স্বরূপ খুব শীঘ্রই জনসমক্ষে আসবে, অপেক্ষা করুন। তার আসল চেহারাটা খুব তাড়াতাড়ি জনগণের কাছে আসবে। মিশন 26 মালদায় প্রধানমন্ত্রী। বাংলার মন জিততে জোড়া কৌশল। তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে শান। বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলার গৌরব ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি। রবিবার সিঙ্গুরে নরেন্দ্র মোদী। आप यहाँ भाजपा सरकार बनाइए, हम मालदा का, पश्चिम बंगाल का वो पुराना गौरव फिर लौटाएंगे। ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। আর কমাস পরেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ফের বঙ্গ সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুদিনে জোড়া সভা প্রধানমন্ত্রীর। শনিবার সভা করলেন মালদায়, রবিবার হুগলির সিঙ্গুর। বাংলার মন জিততে মালদার সভায় জোড়া কৌশল প্রধানমন্ত্রীর। একদিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে শান, অন্যদিকে বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলার গৌরব ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি। आप यहाँ भाजपा सरकार बनाइए, हम मालदा का, पश्चिम बंगाल का वो पुराना गौरव फिर लौटाएंगे। भाजपा सरकार मालदा की मैंगो इकोनॉमी को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। हम यहाँ के नौजवानों के लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अवसर बढ़ाएंगे। यहाँ की टीएमसी सरकार बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही निर्मम है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है, उस पैसे को यहाँ टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। टीएमसी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। उन्हें आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है, वो तो अपनी तिजोरियां भरने में जुटे हुए हैं। ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। मैं बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए असली परिवर्तन का विश्वास देख रहा हूं। मालदार माटी, गौरेर इतिहास, बांग्लार शौर्य, भारतेर विकास। टीएमसी की गुंडागिर्दी अब बहुत दिन चलने वाली नहीं है। टीएमसी की गुंडागिर्दी का भी अंत होगा और गरीबों को डराने धमकाने वाली टीएमसी की राजनीति भी समाप्त होगी। गंगा जी और फुलहर नदियों के कटाव के कारण हर साल सैकड़ों घर नदी में समा जाते हैं। यहाँ मालदा में बाढ़ राहत की सीओजी रिपोर्ट देख रहा, बाढ़ राहत का पैसा नहीं दिया गया, लेकिन टीएमसी के चहेतों के खाते में 40 बार बाढ़ राहत का पैसा भेजा गया। বঙ্গবাসীর মন জিততে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির প্রসঙ্গ টেনে আনেন নরেন্দ্র মোদী। बंगाल की हर दिशा में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की सरकार है।
अब बंगाल में सुशासन की बारी है। बिहार चुनाव की जीत के बाद ही कह दिया था, मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी। नफरत की राजनीति करने वालों ने जकड़ के रखा था। भाजपा ने इन राज्यों को उनके चंगुल से मुक्त किया है। রবিবার প্রধানমন্ত্রী সভা করবেন হুগলির সিঙ্গুরে, সেই সিঙ্গুর যা এককালে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল রাজ্যের রাজনীতিতে। সিঙ্গুরের ন্যানো কারখানা তৈরি করতে চেয়েছিল টাটারা। জোর করে কৃষকদের জমি দখলের অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নামে তৃণমূল। আদালতে চলে জমির লড়াই। শেষমেশ আদালতের নির্দেশে সিঙ্গুর ছাড়তে হয় টাটাদের। সিঙ্গুরের সেই প্রস্তাবিত কারখানার জমিতেই সভা করবেন নরেন্দ্র মোদী। তার 24 ঘন্টা আগে মালদার সভায় মোদীর মুখে উন্নয়ন এবং শিল্পের বার্তা। मैं आज मालदा में आपकी पीड़ा, आपके दुख को भी साझा करने आया हूं। यहाँ न फैक्ट्रियां लग रही हैं, न किसानों को कोई सुविधा मिल रही है। रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है, क्योंकि टीएमसी सरकार ने यहाँ आम की प्रोसेसिंग को लेकर कोई बड़ी सोच नहीं दिखाई। মালদার পর সিঙ্গুরে সভা। গত কয়েকটি ভোটে একাধিকবার হুগলিতে সভা করেছেন নরেন্দ্র মোদী, কখনো শ্রীরামপুরে, কখনো আরামবাগে, এই প্রথম সিঙ্গুরে। ভোটের আগে মোদীর সিঙ্গুর সফর তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন অনেকে। নিউজ 18 বাংলা।